está com tudo. Pessoal, está começando o especial Minóquia de Natal. Sou eu, Minóquia, vestida de Papai Noel, para apresentar um programa junto com os meus amigos. For my ancient iPod to meet the solar death ray. I decided to load an appropriate song for its sad farewell, and taking care not to scratch it, I laid it down in front of the solar death ray. Bye-bye, iPod. I'm sure gonna miss you. So that... Down.